Once again, greetings. I'm going to do this broadcast in my language, Ewe, because we need to speak Ewe. We have a large population, and very soon we'll have our own country. We'll be free. We'll be in freedom from Ghana. So I would like to speak in my own language so that those people who are in Togo, Western Togoland, up to the Benin border, they can also hear what I'm saying. Now I'm Rich Senyo, the TBC community, one of the members of the TBC community. So I want to talk to my people, or I want to talk to those people who can understand Ewe. Novinyi amuganu tometowe. Bele Togo nu tometowe, Amerike do na vegbe, Amerike gbolo na vegbe ko, Germany nu tometowe, Amerike gbolo na vegbe ko. Nko enyenye Rich Senyo. Na ide TBC community a nko enyenye Rich Senyo. Because TBC la ewa kesunoto. Yes, tukonde mi anya nyu lebe TBC a mede ma funu bire cho TBC unemi. TBC a ele ho menye nu ya onye. Ake do ma hia mere le la mesen kokpo. Nyanu ka che TBC. Ake do ma hia mere che le nko nse fala la. Esen kokoko. Ta gba ma dibe na gere TBC me. Ake wa make hele fimi wa bia mbenu kan TBC. TBC des billions coins. Nous connaissons des billions coins. Là, tu le TBC. Et nous avons un computer. Et il y a des mises en œuvre. Alors, mises en œuvre. Capo moeji. Capo moe. Et il y a que dengo vide la mise en œuvre. Et nous avons que ko. Ni telu afisafi. O ma cho de kutukumo. Akafisafi ke ila le nwe. Mekajo mi seme. Ni be password nyale tawa me alo nyale nwe ko gala nwe apele yi ni hikaro afisi afi watenzen examen che TBC egelere crypto enye cryptocurrency kake we are cryptocurrency o le za kake TBC de enye nwe to o le be na za na gere me nuka ta me le nu yapo me kpo be tuturu reji ya ola ole baba le TBC yeme mi yo na be kringle back office la akpo tuturu reji va na me de ma deji fo ne mi ame yo ke me gere me kpo ha do be mi agere TBC ezo wa me ke he gere me gbe he fele mi he gere me gbe admin le bonus wona ne fele nu de ana we nu vide deji ba fele viere de ni na kpo pi aso ne he fele de amosu be de ne ye be fele de mon gbogbo me le sibe ji ajira na mere o ni nya fele gbe ni $100 scratch he fele gbe ya admi he na bonus coin de ka ko pere hunde o cha ten je viere jira ni no viwe ja ke ja agbana gbogbo TBC so bola siwe ni ame ko ke chinaji be o TBC ni me de ma gba TBC me de ma wale de me kana mi no ji chi si gba pa ni aten ko fele nu ya ka ke mi na mi ko jigbora ni TBC e so abana le ke me le TBC e pore enye nu khasire ki abada meji le choke gbo ami yu ke si gali kora me deje si amrola me kpo yo kora bu vale TBC pe la mo si me pe ni to me pe kunu kunu gare ke ho de he ko pele nu ma he me kpo la o ko to kora avana me na ma no be ya de ga ma ko ka ke ebi amono ya de be ga to ku ka kpo ga ka me si gbe onu ko to che ke vili dire de wa kpo ga ka do ma inu mi he le won enye be o ga mi hi amere mi he ko de me de do ma me gbojijo na gbe be wo na ko de mo ka ke me le down do na be de jagbana de ga TBC mi jo ekpo be to tro yi ya ole baba le TBC yeme menye to tro von to to nwi ngo yi turureji chichireji be to tro yo we le baba le TBC yeme ekpo ne kringle back office mi yo te fere kringle back office ya ta gbala me de mana ame yu keke me le TBC yeme ko le nko insere me de be no gere me de kuku na we e chori o ma ba fa bi ne ye leme hinche me lemere mi apete mi atenzen akene nye ole nyire kaside nyire kachi ma tenzen ta le ba uche na gere me ega mi chome no wa gane duko bete du ya be otenyo america me bio
tani nyebe he che gere tbc me de billion coin tbc no che gere me ani jijo ne nche benyi che me kwa me mi azan tbc no che he nu jajira la swere waten jere na mle tbc na alo ni nde la swere nche maten jere na la tbc na alo maten wa dona we aho tbc akene me la suwo ni me wa dona lo mo mi afi anya ta oche ba gere me ne gere me de mon popo la swere be wa me ya ke he gere me de oche waten jira biere na me de ka ke ko ma no zan akpa jira na me de amere che ne jira na me de mi amere oche le no ho jira no na ba de o me gbochi na gbe de oche waten jira wa dibe yure de ko no no jira bo me si be o do ma hin ni be oche le zozo he ba dogo amere la fide oche he funu na mi ma ka dibe ni gbo me gbe kafe ni ba flo ele bo oche na jira de na mi ami eche ni ami eche ka ingori eche ni ka jira na mi cash flow uno ya yo le tem cash flow because no oche jira na me jira na we oche e jira na me de amere che ka ye jira na me de mi du come no jira na mi no no ne che fle alo ni na re la so okra matin fle fifie de do afa gere nu jira fa do fla la tibi sie go le ho ne e jira o fle no ko wa do no ko tibi sie afan ve no ko ga nto ko peron enye physical enye ga nto pipa ga no ko ase ko peron ta afa fa ta ni no la fa de kara wa chi na be ga nto la ton no tibi si la ton mede je sinare be totro yaro va mi be kringle back office mi afi be kringle back office mi be te pe kun he wa ho nu chuchu o be ti ko de fuma no ko totro yiro ba fuma e chan ke mi la ne he ide fuma ni ebe ya ni he evu mo vo he di be agbo tu ide te fere le o mo re be username ni nya kwa storage gola avado me be sign out akefi me gale sigbo iti e ba le miame ne vunu ala e ba le miame paji le egome le po te fere le fuma obe account ta ko ne ta sira account e jila account e avu nu gede ndo le fumi yo avu kim susu to la we log out ta fi we log out ka vo les on account e azon ameroche form ke o ke mi fill na ni mi fill nu de fifi o ko ya che ple cookie reward o ti ba fofu de te fere kare ta ne yila wa po bo rewards alo nu na we reward tani nya click de jikola wa kpo be fimi che avu be cookie reward ne be a check pele ne bi a fill form la e ya che ele e fimi sigbe ale be he ipo nu ojibete la wa kpo be totro gidi eva ta ne ile na ro di he mele kpo la o ya na sitero ji ne nya tasire no ke jiko wa kpo bute wa avu wa hne kemi ye ka tu aka tasire ji e ke ja avu ta totro yi ova e la me kpo be ya che kan ngo gbe de be totro do we ke he me kpo be back office la totro gidi lo nva ne le foro la ko e fe si afela o gbugbo wa totro yi we skenye ngo gbe de be totro le admin le back office ta ne kpo bela akpo be admin ola o dengbele ame ko ko no bela o dengbele ni la fe ko ko be ta me di depo na obede tbc e ko ija agbade na va agere tbc e no ya di gare ko na wa fele de ne kpo be gamele si ya president chedi ni dollar lo fare kayo dollar bla ton yo jagba na fele jagba de ni na fele akpo un vide le choc he gbo wa ba da pe nam me ka bubula yin ko o sia because alo do le ni ke bubula yin ni e choc ni me ba le ndo wa do ma yin pere beta toti o ke ma se ni gomo ata egbemele nu ko bere hie mele to trore mina mi trore esia le hie me to trore mina mi trore enya ge hesele de me ka dia bune ya na o enu ke po mele fehereta nke po mele fehereta nu ke me ko ba mele fehereta ga ke mele fehereta be o wa me ke me dogore o se na po ta ne le ya se de me ka dia bune ya na o to pala na bia be che nya tbc na polo ru ne ide kringle back of ya ide kringle back of se ko le wa bia gbo nko we de finecho user wa bia no mto betiwe ne won to maten huore tina mere be de isenare nko be de billion coin kore ne isene nko sti be no ba ide mojide no ba ko ne ni apo e afide che lo be kringle.cash ni ke ide fimi che de wa efu kore ke efu fuma wa pe wa ale ko wa ya gere me fitiri wa po be no nto avu abia we gbe
ele he wa ya gede me me ka buna na kwa sida tamo lo me ka buna na nu po agbagba je la we TBC community re alo TBC administrative re ebe re no ja agba ve ko ni apere won ozu kesi no to ta me de kuna de ja agba TBC e mi le be ga ko be se go mi no gbolo mi no nko yo de mi abe to me be mi a che ni mi a se de le me ya ta ku be se go mi le gbolo na akpo be gbe se go mi le gbolo la do yan ti be to me ga ke na me ga ti to mo be se ya ta ga fofo ga la me de ma ko ke akose fi gbo nya o kale ma ka heaven na le echo àpẹ ló ní ìmúná yìí TBC ló ní ìfọ TBC ló àpẹ